선교 일정으로 온 한국 선교에서 저희들이 방문을 하게 되었습니다. 이렇게 스페인의 따랑콘 그리고 꾸엔카 교회에 방문하게 해주시고 또 하나님 함께 교제할 수 있는 기회를 주신 하나님께 감사를 드립니다. Nosotros somos el equipo de misión que hemos venido con el... Vale, ahora sí, ¿no? Somos el equipo de misión que hemos venido con el propósito de visitar la iglesia aquí en España y hemos venido para visitar la iglesia de Cuenca y de Tarancón y pues estoy contento de venir y de poder ver a los hermanos. 짧은 시간이지만 소중한 시간이 되었으면 좋겠습니다. Es un tiempo corto, pero me gustaría que sea un tiempo bonito y precioso. 함께 기도드리고 시작하겠습니다. Empecemos con la oración. 언제나 우리를 사랑하시는 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre que siempre nos amas, te damos las gracias. 아무런 소망도 없이 살았습니다. Nosotros vivíamos sin ninguna esperanza. 죽으면 모든 것이 끝이라고만 생각했습니다. Pensábamos que la muerte era el fin de todo. 죽음 저 너머에 천국과 지옥이 있다는 걸 전혀 알지 못하고 살았습니다. Vivíamos sin saber que después de la muerte estaba el cielo y el infierno eterno. 하지만 하나님께서 저희들을 불러주시고 또 구원의 은혜를 베풀어 주심에 감사드립니다. Pero Dios, tú nos llamaste y nos diste la bendición de la salvación y por esto te damos las gracias. 날 때부터 죄인이었던 저희들의 모든 죄를 예수님 친히 짊어지시고 십자가 위에서 흘리신 피로 우리의 죄를 영원히 사해 주신 것 감사드립니다. Te damos las gracias por haber limpiado todos nuestros pecados mediante la sangre de Jesucristo, llevándose todos nuestros pecados desde que nacimos hasta que morimos. 오늘은 우리 따랑꾼 교회에서 구원의 확신에 대해서 말씀을 배우고자 합니다. Hoy vamos a aprender aquí en la iglesia de Tarancón sobre la seguridad de la salvación. 아버지 하나님께서 시종을 주관해 주시고 이 시간을 축복해 주시옵소서. Dios Padre, encomendamos todo, gobierna este tiempo y bendícenos a nosotros en este tiempo. 우리를 죄에서 구원해 주신 고마우신 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesús que ha muerto por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. 아멘. Amén. 베드로후서 3장 8절 9절을 찾겠습니다. Busquemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. 베드로후서 3장 8절 9절입니다. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. 같이 읽겠습니다. 8절 9절 같이 읽겠습니다. El 8 y el 9 leamos juntos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 오늘은 첫 번째 시간으로서 구원의 가치와 확신에 대해서 배워보겠습니다. Hoy en la primera palabra vamos a aprender sobre el valor y la seguridad de la salvación. 구원의 안전에 대해서 또 배우겠습니다. También vamos a aprender sobre la tranquilidad de la paz de la salvación. 우리를 구원해 주신 목적에 대해서 잠깐 배워보겠습니다. Y también sobre el propósito por el que nos ha salvado. 금방 읽었던 이 말씀은 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 말씀해 주시고 계십니다. La palabra que acabamos de leer nos está enseñando cuánto nos ama Dios a nosotros. 우리는 참지 못하지만 하나님은 천년을 하루를 천년같이 참고 기다리십니다. Nosotros no podemos esperar, pero Dios por nosotros está esperando un día como 1000 años y 1000 años como un día. 그리고 한 사람도 하나님 앞에 이뤄지는 걸 원치 않으십니다. Y no quiere que ninguno se pierda delante de Dios. 하나님은 이 따랑권에 있는 모든 사람이 구원받기를 간절히 원하고 계십니다. Dios desea y anhela que todas las personas de aquí de Tarancón reciban la salvación. 먼저 하나님께서
이 따랑권에 있는 모든 사람을 초대했다라고 해도 틀린 말은 아닐 겁니다. Y no es equivocado decir que Dios ha invitado, no, está llamando a todas las personas que viven aquí en Tarancón. 이 자리에도 많은 분들은 하나님의 초대하신 것은 사실입니다. Y a mucha gente que está aquí ahora mismo también Dios les ha invitado. 먼저 하나님께서 우리를 초대한 대상이 얼마나 많고 얼마나 범위가 넓은지를 한번 확인해 보겠습니다. Primero vamos a ver qué amplio no es la invitación que hace Dios. 시편 50장 1절을 찾겠습니다. Busquemos en Salmos capítulo 50 versículo 1. 시편 50장 1절 Salmos 50 versículo 1. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo han buscado, leamos juntos. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convoca a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. 이 말씀은 하나님께서 우리를 초대하신 초대의 말씀입니다. Esta palabra es la palabra que nos está diciendo que Dios nos invita, ¿no? Es la invitación de Dios. 초대의 범위는 해 돋는 데서부터 지는 데까지 온 세계를 초대하신 겁니다. Y la amplitud de esa invitación es desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, a toda la tierra, a todo el mundo. 하나님께서 온 세계 사람들에게 꼭 알려주고 싶은 말씀이 있기 때문에 그렇습니다. Y eso es porque Dios tiene una palabra que quiere que la conozca a todo el mundo. 또 바로 앞에 49장 1절도 읽어보겠습니다. Y justo en el capítulo anterior, en el 49, versículo 1, también leamos juntos. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. 50장 1절은 온 세계를 초대했다면 49장 1절은 온 세계 사람들을 다 초대한 내용입니다. En el capítulo 50, versículo 1, está invitando, ¿no? Está convocando a toda la tierra, y en el 49 está invitando a todas las personas del mundo. 우리를 초대하신 첫 번째 이유는 모든 사람이 구원받기를 하나님은 원하십니다. Y la primera razón por la que nos ha invitado es porque quiere que todas las personas reciban la salvación. 여기 참석하신 분은 적어도 구원받았다고 생각을 합니다. Y las personas que hoy participan, pues yo pienso, ¿no? Que han recibido la salvación, ¿no? 구원받은 것도 중요하지만 더 중요한 것은 구원에 대한 확신이 있어야 됩니다. Es importante recibir la salvación, pero es más importante tener la seguridad de esa salvación. 디모데전서 2장 4절을 찾겠습니다. Vamos a buscar en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 디모데전서 2장 4절 같이 읽겠습니다. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Leamos juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 자, 하나님께서는 모든 사람이 구원받으시기를 원하십니다. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación. 그러나 한번 생각해 보십시오. Pero vamos a pensar, 이 따랑권에 있는 사람 중에서 과연 몇 명이 구원받으셨을까요? pensemos, ¿cuántas personas de las que viven aquí en Tarancón habrán recibido la salvación? 구원받은 사람은 아주 적습니다. No, el número de las personas salvas es muy pequeño, ¿no? 적다는 것은 소중하다는 겁니다. Y que ese número sea pequeño significa que es muy valioso, 가치가 있다는 겁니다. que tiene valor. 세상에는 돌은 많이 있습니다. En este mundo hay muchas piedras, ¿no? 그러나 그렇기 때문에 많기 때문에 가치가 없는 것입니다. Pero esas piedras normales no tienen valor porque hay muchas. 그러나 다이아몬드는 아주 적습니다. Pero el diamante hay muy poco. 그래서 가치가 있는 겁니다. Y es por eso que tiene valor. 이 따랑권에 많은 사람들이 살고 있지만 구원받은 사람은 아주 적습니다. En Tarancón vive mucha gente, pero las personas que han recibido la salvación dentro de Tarancón son pocas, por eso son valiosos. 그러기 때문에 소중하고 가치가 있는 것입니다. Y por eso son valiosos y preciosos. 지금 여러분들을 하나님께서 초대하신 겁니다. Ahora Dios les ha invitado a ustedes. 그리고 따랑권에 있는 모든 사람들도 하나님은 초대하십니다. Y también Dios está invitando a todas las personas que viven aquí en Tarancón. 하나님 앞에 갔을 때 그 초대를 거부한 사람은 정말 후회를 하실 겁니다. Y cuando en el día que vayamos delante de Dios, las personas que han rechazado esa invitación se van a arrepentir.
그리고 초대를 거부한 사람들은 하나님 앞에 가서 정말 놀랄 것입니다. Y también esas personas, cuando vayamos delante de Dios, se van a asombrar mucho. 여러분들은 가족들이나 또는 아는 친구들에게 전도를 해 보셨을 겁니다. Ustedes habrán predicado a familiares y amigos, ¿verdad? 그렇게 부탁을 하지만 말씀을 들으러 오지 않는 것을 여러분들은 경험하셨을 겁니다. Y habrán experimentado que les piden que vengan a escuchar la palabra, pero rechazan y no vienen, ¿verdad? 사람들은 구원받는 걸 원치 않습니다. Las personas no quieren recibir la salvación. 왜 구원을 등한히 여길까요? ¿Y por qué menospreciarán esta salvación? 구원의 가치를 모르기 때문에 그렇습니다. Eso es porque no conocen el valor de esta salvación. 히브리서 2장 3절. Hebreos capítulo 2, versículo 3, busquemos. 히브리서 2장 3절입니다. Hebreos capítulo 2, versículo 3. 히브리서 2장 3절. Hebreos capítulo 2, versículo 3. 히브리서 2장 3절 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo han buscado, leamos todos juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? 하나님은 말씀하십니다. Dios nos dice 구원은 정말로 크다고 말씀하십니다. que la salvación es muy grande, 사람들은 구원을 등한히 여기고 있습니다. pero las personas menosprecian esta salvación. 이유가 뭔지 아십니까? ¿Saben por qué? 그 가치를 모르기 때문에 그렇습니다. Porque no conocen su valor. 자, 5살짜리 아이가 있다고 생각해 보십시오. Pensemos que hay un niño de 5 años, ¿vale? 이 아이 앞에 100억 유로의 수표를 갖다 놓고 1유로의 사탕을 갖다 놓는다면 이 5살짜리 아이가 어떤 것을 잡겠습니까? Y delante de este niño de 5 años le ponemos un cheque de 10.000 millones de euros y al lado le ponemos unos caramelos que cuestan €1. ¿Y qué piensa que va a escoger este niño? 사탕을 잡겠죠. Los caramelos, ¿verdad? 여러분들은 100억 유로하고 1유로 사탕을 갖다 놓는다면 무엇을 잡겠습니까? ¿Y ustedes cuál cogerían de estos dos? 100억 유로겠죠. Los 10.000 millones de euros, ¿verdad? 왜냐하면 어린 아이가 1유로짜리 사탕을 잡는 것은 가치를 모르기 때문에 그렇습니다. Eso es porque que este niño de 5 años coja los caramelos es porque no conoce el valor de cada cosa, ¿no? 100억 유로의 가치를 안다면은 그걸 잡겠죠. Pero si conociese el valor de los 10.000 millones de euros, entonces cogería eso. 자, 우리는 구원이 얼마나 가치가 있는지 먼저 이것을 좀 배워야 되겠습니다. Y por eso nosotros primero debemos de aprender sobre qué valioso, ¿no? Qué valor tiene esta salvación. 먼저 모든 사람은 구원 받았든 안 받았든 소원이 있습니다. Primeramente, todas las personas de este mundo, hayan recibido la salvación o no, todos tienen un deseo, ¿no? 구원받지 않은 상태에서 한번 생각을 해보겠습니다. Vamos a pensar desde el punto de vista de una persona que no ha recibido la salvación, ¿vale? 하나님께서 나에게 한 가지 소원을 들어준다면 무엇을 원하시겠습니까? Si Dios nos dijese a nosotros, siendo no salvos, si nos dijese que nos concede un deseo, entonces nosotros, ¿qué le pediríamos? 자, 여기 우리 자매님 무엇을 원하시겠습니까? Hermana. 하나님 소원을 들어준다면. Un deseo que le concedería, ¿qué desearía? Sí. Sin conocer la salvación. 가장 소원. Sí. 집을. 네, 바로 옆에. Y al lado, 무엇을 원하시겠습니까? 좋은 직장. 좋은 직장. 예, 나름대로 이렇게 소원이 다 있습니다. No, todo el mundo tiene un deseo, ¿no? 자, 좋은 직장도 하나님이 주셨다고 생각해 보세요. Pensemos que Dios nos ha dado un buen trabajo, ¿vale? 좋은 집도 주었습니다. Y nos ha dado una buena casa. 좋은 차도 주었습니다. Y nos ha dado un buen coche. 돈도 많이 주었습니다. También nos ha dado mucho dinero. 그런데 한 달밖에 못 삽니다. Pero solo podemos vivir un mes. Nos queda un mes de vida solo.
그럼 뭐가 더 소중하겠습니까? Entonces, ¿qué sería más valioso? 건강일 겁니다. La salud, ¿verdad? 집이 있어도 Aunque tenga una casa, 좋은 직장을 가지고 있어도 aunque tenga un buen trabajo 아무리 돈이 많아도 y aunque tenga todo el dinero del mundo, 죽음 앞에 가면 아무런 의미가 없는 겁니다. delante de la muerte todo esto no tiene ningún sentido. 우리는 그런 소원보다 정말 하나님이 주신다면 간절한 소원은 따로 있어야 됩니다. Y nosotros, más que ese tipo de deseos, delante de Dios debemos de desear otro deseo especial, ¿no? Nosotros que conocemos. 저는 한국에서 연세 드신 어르신들에게 물어봤습니다. En Corea le pregunté a los ancianos que son mayores, ¿no? Tienen ya mucha edad. 10명 중에 9명은 첫 번째로 원하는 것이 건강이었습니다. Y 9 de cada 10 ancianos, lo primero que deseaban era la salud. 죽음 앞에는 모든 것이 의미가 필요가 없습니다. Porque delante de la muerte ninguna cosa tiene sentido, no sirve para nada. 자, 우리는 하나님 앞에 요걸 한번 생각해 보십시오. Y nosotros, delante de Dios, pensemos una cosa, ¿vale? 사람이 원하는 첫 번째 소원은 건강입니다. El primer deseo que desea el hombre es la salud. 그렇다면 사람이 병이 걸리지 않고 영원히 살 수 있는 길이 있다면 우리는 찾아야 됩니다. Entonces, nosotros debemos de buscar el camino por el que podemos ir para vivir eternamente sin tener problemas de salud, sin enfermedades. 바로 그것이 천국입니다. Y ese lugar es el cielo. 천국은 병이 없습니다. En el cielo no hay enfermedad. 천국엔 병원이 없습니다. En el cielo no hay un hospital. 왜냐하면 천국은 아프지 않기 때문에 그렇습니다. Eso es porque en el cielo no vamos a tener dolor. 또 두 번째 사람들이 간절히 원하는 소원이 있다면은 나이가 많이 늙은 사람들은 젊어지기를 원할 겁니다. Y también lo segundo que más desean los ancianos mayores es la juventud, ¿no? 여기 아가씨 손 들어보세요. 결혼하신 아가씨 손 들어보십시오. 결혼하신? 결혼 안 한 아가씨. Levanten la mano las señoritas que no se han casado. 손 한번 들어봐요. Levanten la mano, ¿sí? 자, 우리 할머니 이렇게 젊어지고 싶은 마음이 있죠. Entonces, hermana, deseas volver a ser joven, ¿no? Otra vez como estas hermanas, ¿no? 네. 모든 사람의 소원입니다. Ese es el deseo de todo el mundo, ¿no? 예, 이뻐지고 싶습니다. Embellecerse, ¿no? Ser más bello. 젊어지고 싶습니다. Rejuvenecer, ¿no? 그럼 사람이 늙지 않고 가장 아름답게 영원히 살 수 있는 길이 있다면 찾아야 됩니다. Entonces, si hay un camino que nos lleva a un mundo, ¿no? En el que podamos vivir eternamente, siendo guapos y guapas eternamente, pues tenemos que ir por ese camino, ¿no? 그것이 천국입니다. Y ese lugar es el cielo. 사람이 제일 무서워하는 것이 있습니다. Y hay una cosa que los hombres temen más. 그 조폭 아세요? 그러니까 조폭이 아닙니다. No son los gángsters, ¿vale? 사람이 제일 무서운 것이 죽음입니다. Sino que lo que más teme el hombre es la muerte. 그럼 사람이 죽지 않고 영원히 살 수 있는 길이 있다면 찾아야 됩니다. Entonces, si hay un camino por el que podemos ir y vivir eternamente sin morir, tenemos que ir por ese camino. 바로 Tenemos que buscarlo. 그것이 천국입니다. Y ese lugar es el cielo. 천국은 늙지 않습니다. En el cielo no envejecemos. 천국은 아프지 않습니다. En el cielo no enfermamos. 천국은 죽지 않습니다. Y en el cielo no morimos. 그리고 장애인들이 있습니다. Y también hay personas con discapacidad, ¿verdad? 장애인들 소원이 뭐겠습니까? ¿Y cuál será el deseo de esas personas? 다리가 없는 장애인은 소원이 다리가 있으면 할 겁니다. Una persona sin una pierna, su deseo sería tener las dos piernas. 다리 없는 장애인에게 자동차 사주면 뭐 하겠습니까? Si a una persona que no tiene piernas le compramos un coche, ¿qué va a hacer con eso? 그 다리 없는 장애인은 소원이 내 다리 좀 있었으면 좋겠다. 그것이 소원일 겁니다. El deseo de esa persona que no tiene piernas sería tener esas piernas, ¿no? Ese sería su deseo. 천국에는 장애인이 없습니다. En el cielo no hay discapacidades. 그러니까 우리는 반드시 천국을 가야 되는 겁니다. Y es por eso que la razón por la que nosotros debemos de ir al cielo. 그리고 사람이 살면서 제일 하기 싫은 것이 노동입니다.
Y el hombre viviendo en este mundo lo que menos quiere hacer es trabajar, ¿no? 천국에는 일을 안 합니다. Pero en el cielo no se trabaja. 영원히 안식하는 곳이 천국입니다. El cielo es el lugar en el que descansamos eternamente. 좀 모든 사람들은 안전하게 행복하게 살기를 원할 겁니다. Todas las personas seguramente que desean vivir bien, tranquilos, en paz, ¿no? 가장 안전하게 행복하게 살 수 있는 곳이 바로 천국입니다. Y ese lugar en el que se puede vivir más tranquilamente en paz es el cielo. 이 스페인이 천국이 아닙니다. España no es el cielo. 여기도 태어나서 죽을 때까지 고생합니다. Aquí también, desde que naces hasta que mueres, pues vives cansado, ¿no? 한국은 잘 삽니다. En Corea también se vive bien. 네팔 사람들이 한국으로 와가지고 취업을 합니다. Y por eso los nepalíes, ¿no? Las personas de Nepal también vienen a Corea para trabajar, ¿no? Y vienen a trabajar. 네팔 사람들이 한국에서 한 달 벌면은 네팔에서 5년 월급을 받습니다. Y cuando una persona de Nepal trabaja el sueldo de un mes, ¿no? En Corea, es lo que ganaría en 5 años ahí en su país. 그래서 네팔 사람들은 한국을 천국이라고 그럽니다. Por eso las personas de Nepal dicen que Corea es el cielo. 한국 천국 아닙니다. Pero Corea no es el cielo, ¿eh? 이 지구상에는 천국 없습니다. Porque en esta tierra, en este mundo, no hay cielo. 여러분들은 거의 5시 정도 되면 퇴근을 할 겁니다. Seguramente que más o menos a partir de las 5 ya empezarán a salir del trabajo, ¿no? 한국은 밤을 새워서 일을 합니다. En Corea trabajan toda la noche incluso. 스페인 사람보다 일을 2배 많이 합니다. Trabajan el doble que los españoles. 여러분들 시장에도 오후 2시 되면 시장을 접습니다. A mediodía, a la hora de comer, aquí pues hay muchos lugares que cierran, ¿no? 한국은 저녁 7시까지 합니다. Pero en Corea no cierran hasta la noche. 그래서 돈을 많이 버는 겁니다. Y por eso es que ganan más dinero. 일을 많이 하기 때문에 돈을 많이 버는 겁니다. Ganan más dinero porque trabajan más tiempo, ¿no? 결국 한국이 결코 이 지상에서는 천국이 없습니다. Pero ni Corea ni en ningún lugar en esta tierra, ningún lugar es el cielo. No hay cielo aquí. 가장 우리가 편안하고 안전하게 늙지 않고 사는 곳이 바로 천국입니다. Y el lugar en el que vivimos más tranquilos, en paz, sin envejecer, es el cielo. 그리고 우리가 어렸을 때 아이들이 죽는 경우가 있습니다. Y también hay veces en las que los niños pequeños también mueren, ¿no? 그 아이들이 죽으면 어디가 있겠습니까? Y esos niños pequeños cuando mueren, ¿a dónde irán? 바로 천국에 가 있습니다. Irán al cielo. 저는 한국에서 어떤 아주머니를 만났습니다. Yo en Corea me encontré con una señora 아이가 5살짜리가 죽었습니다. que su hijo de 5 años pues murió. 이 어머니 소원은 그 아이를 만나고 싶은 겁니다. Y el deseo de esa señora era volver a encontrarse con su hijo, ¿no? 이 성경의 어린 아이들은 천국에 있다고 말씀하십니다. En la Biblia dice que los niños pequeños que mueren están en el cielo. 제가 그 아주머니에게 그랬습니다. 구원 받으면 천국에서 아들 만날 수 있다고 했습니다. Y yo le dije a esa señora que si recibe la salvación, en el cielo se podrá encontrar con su hijo. 그 아주머니는 아들을 만날 수만 있다면 2 눈을 빼겠다는 겁니다. Y esta señora dijo que si podía volver a ver a su hijo, que incluso se quitaría los 2 ojos. 그 아들을 만날 수만 있다면 2 팔을 자르라면 자르겠다는 겁니다. Que si para ver a su hijo otra vez se tenía que cortar los 2 brazos, que se los cortaría, dijo así. 그렇게 아이를 만나고 싶어 합니다. Ella deseaba de esta manera ver a su hijo otra vez. 그 아이는 천국에 있습니다. Y ese niño está en el cielo. 그 아이를 만나는 길이 바로 구원입니다. Y el camino para volver a ver a su hijo es el cielo, ¿no? 하나님께서 우리 인간을 위해서 구원받은 사람을 위해서 만들어 놓은 곳이 천국입니다. Y el lugar que Dios ha creado para nosotros los salvos es el cielo. 요한계시록 21장을 찾아보겠습니다. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 21. 요한계시록 21장 1절입니다. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. 1절 같이 읽겠습니다. El versículo 1 leamos juntos.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 자, 새 하늘과 새 딸이 천국입니다. El cielo nuevo y la tierra nueva es el cielo. 이 우주는 언젠가는 없어집니다. Este universo algún día desaparecerá. 그리고 천국에 가면 4절을 읽어보겠습니다. Y cuando vayamos al cielo, viene aquí en el versículo 4, leamos juntos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 천국은 눈물이 없습니다. En el cielo no hay lágrimas, 천국은 죽음이 없습니다. no hay muerte, 애통하는 일이 없습니다. no hay llanto, 우는 일이 없습니다. tampoco hay lloro, 아픈 것이 없습니다. y no hay dolor. 이 세상에서 모든 나쁜 것은 다 없어지는 겁니다. Todas las cosas malas que hay en este mundo, en el cielo, desaparecen. 우리가 이 세상에 살면서 싫어하는 것은 천국에는 하나도 없습니다. Todas las cosas que nosotros odiamos más en este mundo, cuando veamos al cielo no va a haber nada de eso. 천국은 영원한 사랑이 있습니다. En el cielo está el amor eterno, 영원한 행복이 있습니다. la felicidad eterna, 영원한 기쁨이 있습니다. la alegría eterna, ¿no? 영원한 생명이 있습니다. La vida eterna también. 영원히 하나님께 영원토록 세세토록 왕노릇하는 곳입니다. Y es donde reinaremos juntamente con Dios por los siglos de los siglos. 하나님이 만든 곳 중에서 최고의 아름다운 세상입니다. Y de todas las cosas que ha creado Dios, es el mundo más hermoso que ha creado Dios. 그 세계가 실제로 있습니다. Y ese mundo existe de verdad, 바로 천국입니다. es el cielo. 그 천국을 가는 길은 딱 한 가지입니다. Y el camino para ir a ese cielo solo es uno, 구원받아야 됩니다. es recibir la salvación. 반대로 지옥도 있습니다. Y al contrario, también existe el infierno. 지옥은 형벌의 장소입니다. El infierno es el lugar de castigo, 지옥은 심판의 장소입니다. el lugar del juicio. 요한계시록 20장 Apocalipsis capítulo 20, 12절, versículo 12, 20장 12절 capítulo 20, versículo 12. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 자, 이 세상에 살면서 구원받지 않은 사람은 하나님의 심판대 앞에 다 서게 돼 있습니다. Las personas que no han recibido la salvación en este mundo se pondrán delante del juicio de Dios, ¿no? 하나님 앞에 생명책이 있습니다. Y delante de Dios está el libro de la vida. 구원받지 않은 사람들의 범죄가 기록되는 범죄 기록부가 있습니다. Es el libro en el que están escritos los delitos que han cometido las personas que no han recibido la salvación. 구원받지 않은 사람이 하나님의 심판대 앞에서 그 범죄에 기록된 대로 심판을 받고 지옥으로 갑니다. Y las personas que no han recibido la salvación, delante del juicio, del juzgado de Dios, según lo que viene escrito en ese libro, serán juzgados e irán al infierno. 바로 14절, 15절이 지옥입니다. Y en los versículos 14 y 15 está escrito sobre el infierno. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 분명히 둘째 사망 지옥이 있습니다. Esta muerte segunda, el infierno, existe de verdad. 생명책에 기록되지 못한 사람은 지옥을 갑니다. Y todas las personas que no están escritas en este libro de la vida irán al infierno. 그러면 지옥을 피하는 길은 하나밖에 없습니다. Entonces, el único camino para evitar el infierno, solo hay uno, ¿no? 교회 출석 한다고 지옥을 피하는 것은 아닙니다. No solo por venir y participar aquí en la iglesia podemos evitar el infierno. 구원받는 길밖에는 없습니다. El único camino es recibir la salvación. 자, 정리를 해보겠습니다. Vamos a resumir un poco. 모든 사람은 다음 세계에서 천국을 반드시 가야 됩니다. Todas las personas deben de ir al cielo. 천국을 가는 조건은 구원받는 길입니다. Pero la única cosa que se necesita para ir al cielo es recibir la salvación. 다음 세계에 죄에 대한 심판의 장소는 지옥이 있습니다. Y el lugar de castigo después de la muerte es el infierno. 지옥을 가지 않는 길은 구원받는 길밖에는 없습니다. Y la única manera para no ir al infierno es recibir la salvación. 앞으로 무시무시한 대재앙 7년 대환란이 다가옵니다.
En el futuro se va a acercar, ¿no? Los 7 años de tribulación. 이 세상에 남은 사람들은 오른손과 이마에 표를 받을 겁니다. Y las personas que se queden en este mundo recibirán el código, ¿no? La señal en la mano derecha y en la frente. 지구의 종말이 옵니다. Y va a venir el fin del mundo. 핵전쟁이 터집니다. Va a ocurrir, ¿no? Una guerra nuclear. 이 미래의 재앙을 피하는 길도 구원받는 길밖에는 없습니다. Y la única manera de poder evitar estas tribulaciones futuras es recibir la salvación. 예수님이 오시면은 구원받은 사람 다 올라갑니다. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, todas las personas que han recibido la salvación subirán con él. 예수님 오실 때 우리가 휴거돼서 올라가는 길도 구원밖에는 없습니다. Y la única manera de poder ser raptados por Jesús cuando venga por segunda vez es recibir la salvación. 정리를 하면 성경은 구원은 성경에서 아주 중요한 핵심입니다. Entonces, si lo resumimos, podemos decir que la salvación es un núcleo, un punto muy importante dentro de la Biblia, ¿no? 성경에서 구원이 빠지면은 성경은 공포의 책입니다. Si la salvación desaparece de esta Biblia, la Biblia se convierte en un libro de terror. 성경에서 구원이 빠지면은 인간에게는 아무런 소망이 없습니다. Si desaparece la salvación de la Biblia, entonces el hombre no tendrá ninguna esperanza. 구원은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. Y por más que insistamos y enfaticemos sobre la salvación, no se pasa, no nos vamos a cansar. 교회에서 구원을 강조하는 것은 당연한 것입니다. Y que en la iglesia enfaticen e insistan tanto en la salvación es algo obvio, ¿no? 소방서에서는 불조심을 강조합니다. En los bomberos nos insisten, ¿no? En que tengamos cuidado con el fuego. 교회에서는 구원을 강조해야 됩니다. Entonces, en la iglesia debemos de enfatizar e insistir en la salvación. 아무리 교회를 20년, 30년 다녀도 구원받지 않았으면 천국 못 갑니다. Y por más que hayamos participado en la iglesia durante 20, 30 años, pero si no recibimos la salvación, no podemos ir al cielo. 아무리 헌금을 많이 해도 구원받지 않았으면 천국 못 갑니다. Por más que nosotros ofrendemos mucho dinero, si no recibimos la salvación, no podemos ir al cielo. 하나님이 주시는 가장 큰 선물이 구원입니다. Y el regalo más grande que nos da Dios a nosotros es la salvación. 그래서 구원은 하나님의 은혜라고 그랬고 선물이라고 그랬습니다. Por eso dice que la salvación es la bendición, la gracia de Dios y el regalo de Dios. 에베소서 2장 8절입니다. Efesios capítulo 2 versículo 8. 에베소서 2장 8절. Efesios capítulo 2 versículo 8. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 구원은 인간의 어떤 행위로 얻는 것이 아닙니다. La salvación no se recibe por algún hecho, alguna acción que hagan los hombres, 하나님이 인간에게 선물로 주신 은혜입니다. sino que es la gracia que nos da por regalo Dios a nosotros. 그래서 구원을 선물이라고 말씀하셨습니다. Y por eso está diciendo que la salvación es un regalo, un don. 선물은 공짜로 받는 것입니다. Y un regalo lo recibimos gratis. 왜 구원을 선물로 주실까요? Pero ¿por qué nos dará esta salvación como regalo? 너무 다 가치가 크기 때문에 돈 주고 살 수가 없는 것입니다. Porque el valor de la salvación es tan grande que no se puede comprar con dinero. 그래서 여러분들이 구원의 확신을 가져야 되겠습니다. Y es por eso por lo que ustedes deben de tener esa seguridad en la salvación. 이 세상을 다 가지고 있어도 구원이 빠지면은 아무런 의미가 없는 겁니다. Aunque tengamos todas las cosas de este mundo, si no tenemos la salvación, no tiene sentido nada. 마치 그것은 오아시스가 없는 사막과 같습니다. Sería como un desierto que no tiene un oasis. 여러분들이 오늘 구원의 확신을 위해서 우리가 오늘 공부를 하는 것입니다. Nosotros hoy estamos aprendiendo para tener, ¿no? sobre la seguridad de la salvación, ¿vale? 구원이 성경 안에서 이렇게 중요하다는 걸 먼저 좀 가치를 아셔야 됩니다. Y para eso primero deben de saber lo valioso que es la salvación, el valor, ¿no? que viene aquí en la Biblia. 고린도전서 13장을 펴보겠습니다. Vamos a buscar en 1 de Corintios capítulo 13. 고린도전서 13장 1절부터 3절입니다. 1 de Corintios capítulo 13 versículos 1 al 3.
여기 고린도전서 13장을 사랑장이라고 말합니다. El capítulo 13 de 1 Corintios se llama el capítulo del amor, ¿no? 그 사랑에다가 예수님을 넣으면 똑같습니다. 같은 의미가 됩니다. Y si en la palabra amor que viene escrito aquí lo cambiamos por Jesús, tiene el mismo significado, ¿vale? 예수님이 바로 구원입니다. Jesús es la salvación. 그러니까 고린도전서 13장에 사랑에다가 구원을 넣어가지고 한번 읽어보겠습니다. Por eso vamos a leer estos versículos cambiando la palabra amor por salvación, ¿vale? 13장 1절을 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos el versículo 1 primero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo la salvación, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 여기에 사람의 방언 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리라고 말씀하십니다. Aquí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? 여기 사랑에다가 구원을 넣어가지고 한번 읽어보십시오. Vale. Ahora sí, leamos cambiando la palabra amor por salvación, ¿vale? 이런 의미가 됩니다. Entonces, si lo leemos de esa manera, 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 구원이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리와 같다는 겁니다. no cambia como lo hemos leído antes, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo salvación, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 저는 많은 목사들을 만나봤습니다. Yo me he encontrado con muchos pastores. 교회 다니는 사람들 많이 만나봤습니다. También me he encontrado con mucha gente que va a la iglesia. 그 사람들은 방언도 했습니다. Y esas personas hablaban lenguas también. 기적도 일으켰습니다. Y también hacían milagros. 그런데 구원은 못 받았습니다. Pero no habían recibido la salvación. 하나님 앞에 아무것도 아닌 겁니다. Entonces, delante de Dios, todo eso es nada. 다시 2절을 보겠습니다. Entonces, vamos a ver el versículo 2. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 자, 2절을 또 사랑의 구원을 넣어서 한번 제가 읽어보겠습니다. Y el 2 les leeré cambiando la palabra amor por salvación, ¿vale? 예언하는 능력이 있고 모든 비밀과 지식을 알고 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 구원이 없으면 아무것도 아닙니다. Y si tuviese profecía y entendimiento y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo salvación, nada soy. 그 다음에 3절을 보겠습니다. Y veamos el versículo 3, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 많은 것으로 사람을 구제하고 자기 몸을 불사를지라도 구원받지 않았다면 아무런 유익이 없는 겁니다. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo salvación, de nada me sirve. 자, 이제 결론을 말씀드리겠습니다. Entonces le voy a decir cuál es la conclusión de esto. 성경에서 가장 중요한 것이 구원입니다. Es que lo más importante en esta Biblia es la salvación. 그럼 구원은 어떻게 받는가? Entonces, la salvación, ¿cómo se recibe? 주 예수를 믿으라. Hay que creer en Jesucristo. 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Cree en Jesús y tú y toda tu familia seréis salvos, ¿no? 예수 믿고 구원받는 겁니다. Se recibe la salvación creyendo en Jesús. 그러니까 성경에서 가장 중요한 것은 예수 그리스도입니다. Por eso lo más importante en la Biblia es Jesucristo. 예수님께서 우리에게 베풀어 주신 가장 큰 은혜가 구원입니다. Y la gracia más grande, la bendición más grande que nos ha dado Jesucristo a nosotros es la salvación. 예수님께서 인간에게 주신 가장 큰 선물이 구원입니다. Y el regalo más grande que ha dado Jesús a los hombres es la salvación. 내가 모든 것을 다 가졌을지라도 구원이 빠지면 아무것도 아닙니다. Y aunque yo tenga todas las cosas de este mundo, pero si no tengo la salvación, de nada me sirve. 그래서 행복은 어떤 소유가 많아서 오는 것이 아닙니다. Por eso la felicidad no viene por tener muchas riquezas, ¿no? 아까 소원을 말씀하셨습니다. Antes han dicho los deseos, 집을 갖고 싶어 했습니다. que querían un hogar, ¿no? 좋은 직장을 갖기를 Que querían un 원했습니다. buen trabajo, 그게 행복의 조건은 아닙니다. pero eso no son las condiciones para ser feliz. 진정한 행복은 구원받으면 행복이 옵니다. Sino que la verdadera felicidad viene cuando recibimos la salvación. 신명기 33장
Deuteronomios capítulo 33, 29절을 보겠습니다. versículo 29, busquemos. 신명기 33장 29절 Deuteronomios capítulo 33, versículo 29. 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leamos juntos. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. 여기 행복한 사람을 하나님께서 말씀해 주셨습니다. Aquí nos está enseñándonos una persona feliz. 구원받은 사람을 행복한 사람이라고 말씀하셨습니다. Está diciendo que la persona salva es la persona feliz, ¿no? 그러니까 인간에게 진정한 행복은 바로 구원받는 것입니다. Por eso la verdadera felicidad para el hombre es la salvación. 그래서 오늘 배우는 내용 중에서 가장 핵심인 구원의 확신입니다. Por eso el punto más importante del que estamos aprendiendo hoy es sobre la seguridad de la salvación. 그런데 구원받는 사람은 적습니다. Pero hay muy pocas personas que reciben la salvación. 이 따랑권에 많은 사람이 살고 있습니다. En Tarancón está viviendo mucha gente, ¿no? 근데 구원받은 사람은 정말 적습니다. Pero hay muy pocas personas que han recibido la salvación. 저희도 외국을 돌아다니면서 전도를 해봅니다. Nosotros también, viajando, ¿no?, por el extranjero, también predicamos el Evangelio. 구원받는 사람 적습니다. Pero hay muy pocas personas que reciben la salvación. 구원을 잘 받는 나라가 따로 있습니다. Y hay otros países, ¿no?, en los que reciben la salvación más gente, ¿vale? 잘 못 사는 나라를 가난한 나라들이 구원을 잘 받습니다. Y esos países son los países pobres, países en los que no se vive bien. 많은 사람들은 가난하고 못 사는 나라를 불쌍하다고 얘기합니다. Muchas personas dicen que los países pobres y que no se vive bien, les dan pena, ¿no? Se entristecen por ellos. 그렇지 않습니다. Pero no es así, 가난한 나라들은 구원을 잘 받습니다. porque en esos países pobres se recibe mejor la salvación. 정말 불쌍한 나라가 따로 있습니다. Y hay otros países por los que otros países que dan más pena, 선진국 잘 사는 나라들은 구원받기가 힘듭니다. que son los países más desarrollados, que son los países en los que es más difícil recibir la salvación. 스페인은 잘 삽니다. España vive bien, ¿no? 구원받는 사람 적습니다. Y hay pocas personas que reciben la salvación. 그러나 저기 에콰도르, Pero hay en Ecuador, 그다음에 또 다른 나라들이 ¿algún otro país aquí? 에콰도르하고 Perú, 페루 이런 나라는 구원받는 사람이 많습니다. Venezuela, ¿no? Y estos países, en esos países pues hay mucha gente que recibe la salvación. 자, 여기 오신 분 중에서 스페인이 나의 고국인 사람 손들어 보십시오. Levante la mano las personas de las que están aquí que son españoles, que esa es su nación, España. Levanten la mano, por favor. 자, 한 분 계십니다. Solo hay una persona, ¿no? 야, 두 분 계십니다. Dos, 다른 나라에서 다 오신 분들입니다. ¿no? Y los demás han venido de otro país, ¿verdad? 여기만 봐도 고국에 있는 스페인 사람들이 구원받는 게 쉽지 않습니다. Solo mirando la situación, ¿no?, de la iglesia de Tarancón ahora mismo, hay muy pocas personas españoles, ¿no?, de este país que reciben la salvación, ¿verdad? 스페인 사람으로서 구원받으시다면 정말 하나님께 감사하셔야 됩니다. Y siendo español, si puede recibir la salvación, deben de agradecer de verdad a Dios. 그리고 외국에서 오셔가지고 구원받으신 분들은 정말 하나님께 감사해야 됩니다. Y las personas que vienen del extranjero y reciben la salvación también deben de agradecer mucho a Dios. 여러분들이 이 스페인에 오신 이유는 일 때문에 온 게 아닙니다. Porque el propósito y la razón por la que han venido a España no es para trabajar, 구원받으러 오신 겁니다. sino que es para recibir la salvación. 그 가장 큰 선물을 받으신 거예요. Y han recibido ese regalo más grande y precioso. 성경에도 하나님께서 구원받은 사람은 적다고 말씀하십니다. En la Biblia también dice, Dios dice que hay muy pocas personas que reciben la salvación. 자, 시간 관계상 넘어가겠습니다. Vamos a ir un poco más rápido por el 자, 이 tiempo. 모든 것을 종합해 볼 때 구원을 받지 않았다면 우선적으로 구원을 받아야 됩니다. Y viendo todas estas cosas que hemos visto hasta ahora, si no han recibido la salvación, lo primero que deben de hacer es recibir la salvación. 최우선적으로 해야 될 것이 구원받는 일입니다. La prioridad más importante es recibir la salvación. 모든 일이 우선순위가 있습니다. 우선적으로.
En todas las cosas hay prioridades, ¿no? 반을 아십니까? 자, 돈을 세고 있습니다. Estamos contando dinero, ¿vale? 발등에 불이 붙었습니다. Y mientras contamos dinero, se nos cae una llama de fuego en el pie. 자, 무엇을 먼저 해야 되겠습니까? ¿Y qué es lo primero que debemos de hacer? 돈을 세야 되겠습니까? 발에 불을 꺼야 되겠습니까? ¿Debemos de terminar de contar el dinero o debemos de apagar el fuego que se nos ha caído? 예, 돈을 내려놓고 발에 불 먼저 끄고 돈을 세도 됩니다. Claro, ¿no? Debemos de dejar el dinero y primero apagar el fuego y ya podemos volver a contar el dinero, ¿no? 그것이 우선순위입니다. Esa es la prioridad. 중요한 것을 가장 먼저 해야 됩니다. Debemos de hacer primero lo que es más importante. 하나님은 우리에게 말씀하십니다. Dios nos dice a nosotros, 내일로 미루지 마라. no lo dejes para mañana, 오늘 해라. hazlo hoy, 지금 해라. ahora. 바로 그게 구원입니다. Eso es la salvación. 고린도 후서 6장입니다. Busquemos 2 de Corintios capítulo 6, 6장 2절. capítulo 6, versículo 2. 고린도서 6장 2절을 같이 읽겠습니다. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Leamos juntos si lo tienen. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 자, 시작할 때 우리가 시편 50장과 49장을 읽었습니다. Al empezar nosotros hemos leído Salmos capítulo 50 y 49, ¿no? 하나님은 매일매일 우리를 초대하십니다. Dios todos los días nos está invitando a nosotros. 바로 미뤄서는 안 될 것이 있기 때문에 그렇습니다. Eso es porque hay una cosa que no debemos de dejarlo para 지금 después. 해야 될 것이 있는 겁니다. Hay una cosa que debemos de hacer ahora mismo. 바로 그것이 구원입니다. Eso es la salvación. 구원은 미뤄서는 안 됩니다. La salvación no se puede posponer. 만약에 여기 오신 분 중에서 구원의 확신이 없다면 빨리 구원의 확신을 가져야 됩니다. Si de las personas que hoy están aquí todavía no tienen la seguridad de la salvación, rápidamente deben de asegurarse de su salvación. 교회 안에는 두 종류 사람이 있습니다. Dentro de la iglesia hay dos tipos de personas. 구원 받지 않았는데 구원 받은 걸로 착각하는 경우가 있습니다. Hay personas que no han recibido la salvación, pero se confunden engañándose creyendo que han recibido la salvación, ¿no? 굉장히 위험합니다. Eso es muy peligroso, 구원 안 받았는데 자기는 구원 받은 걸로 생각하고 있습니다. porque no han recibido la salvación, pero ellos mismos piensan que han recibido la salvación. 그분들 하나님 앞에 갔을 때 Esas personas, cuando vayamos delante de Dios, 하나님은 나는 너를 모른다고 하십니다. Dios les va a decir, yo no te conozco. 누구를 원망하겠습니까? ¿Y con quién se va a enfadar? 누구의 책임입니까? ¿De quién es la responsabilidad? 목자 책임 아닙니다. No es la responsabilidad del pastor, 자기의 책임입니다. sino que es su propia responsabilidad, ¿no? 그러니까 구원 받지 않은 상태에서 구원 받은 걸로 잘못 생각하고 있으면 빨리 구원의 확신을 가져야 됩니다. Por eso, si no han recibido la salvación y están viviendo pensando que han recibido la salvación, rápido deben de asegurarse de la salvación. 또 교회 안에 이런 사람도 있습니다. También hay este tipo de personas 구원은 받았는데 자꾸 의심을 하는 겁니다. que han recibido la salvación, pero continuamente están sospechando, ¿no? de esa salvación. 그런 분들은 신앙생활이 확실하지가 않습니다. Esas personas, su vida cristiana no es segura. 그래서 구원 받는 것도 중요합니다. Por eso, recibir la salvación es importante, ¿eh? 내가 구원받았는 확신은 더욱더 중요한 겁니다. Pero tener esa seguridad de que he recibido la salvación es más importante. 자, 구원의 확신을 못 갖는 이유를 네 가지로 한번 정리를 해보겠습니다. Y les voy a contar las razones por las que no podemos tener esa seguridad de la salvación en 4 puntos, ¿vale? 구원의 확신을 위해서는 네 가지가 반드시 필요합니다. Para tener la seguridad de la salvación necesitamos 4 cosas, ¿vale? 첫 번째, 하나님을 만나야 됩니다. Lo primero es encontrarnos con Dios. 하나님이 살아 계신 것이 믿어져야 됩니다. Debemos de creer que Dios está vivo. 두 번째, 모세를 만나야 됩니다. Lo segundo, debemos de encontrarnos con Moisés. 하나님께서 모세에게 주신 것이 십계명입니다. Porque Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. 우리는 개인적으로 십계명 앞에 반드시 한번 서야 됩니다. Y nosotros personalmente debemos de ponernos delante de esos 10 mandamientos alguna vez. 그리고 내가 십계명을 범했다는 사실을 확실히 깨달아야 됩니다. Y debemos de entender que yo
he violado los 10 mandamientos. 하나님께서 율법을 주신 것은 지키라고 준 것이 아닙니다. Porque Dios no nos ha dado no nos ha dado la ley para que la cumplamos, 죄를 깨달으라고 주신 겁니다. sino que nos lo ha dado para que entendamos que en nuestro pecado. 세 번째 만나야 될 사람이 세례 요한입니다. Y la tercera persona que debemos de encontrarnos es Juan el Bautista. 하나님을 확실히 믿고 율법을 통해서 자기가 죄를 율법을 범했다는 것을 발견하면은 두려움이 옵니다. Porque cuando nosotros conocemos bien a Dios y conocemos que nosotros, mediante la ley, conocemos que nosotros somos pecadores, entonces nos viene ese temor, ¿no? 그러면 구원을 받고 싶은 마음이 생기고 회개하게 돼 있습니다. Entonces nos va a salir ese corazón de querer recibir la salvación y nos vamos a arrepentir. 세례 요한은 회개하라고 외쳤습니다. Y Juan el Bautista clamó diciendo, arrepentíos. 그리고 네 번째 만나야 될 분이 예수님이십니다. Y la cuarta persona que debemos de encontrarnos es Jesús. 여기서 한 가지만 빠져도 구원이 이루어지지 않습니다. Si de estos cuatro faltase uno, entonces no tenemos la salvación. 하나님이 계심이 안 믿어지면 구원이 이루어지지 않습니다. Si no podemos creer en que Dios existe, entonces no podemos tener la salvación. 자기가 율법을 범하고 지옥 간다는 것을 깨닫지 못하면 구원받지 못합니다. Si no podemos entender que nosotros hemos violado la ley y somos pecadores que debemos de ir al infierno, entonces no podemos tener la salvación. 아, 내가 율법을 범했구나. Debemos de entender que yo he violado la ley. 하나님 앞에 심판받고 지옥을 가는구나. Yo recibiré el juicio delante de Dios e iré al infierno. 그러면은 회개하게 돼 있습니다. Entonces, cuando entendemos eso, nos arrepentiremos, ¿no? 그 회개하고 예수님 앞에 가서 죄를 씻는 것입니다. Y después de ese arrepentimiento, debemos de ir delante de Jesús y lavar esos pecados. 어떤 분들은 하나님도 믿습니다. Algunas personas creen en Dios 율법을 통해서 자기가 율법을 범했다는 것도 알고 있습니다. y a través de los 10 mandamientos también entiende que Él los ha violado, 그런데 하나님 앞에 회개하지 않습니다. pero no se arrepiente delante de Dios. 그런 사람이 예수님 앞에 죄를 씻지를 못합니다. Esa persona no puede lavar sus pecados delante de Jesús. 회개가 없이는 복음을 깨닫지 못합니다. Sin arrepentimiento no podemos entender el Evangelio. 마가복음 1장을 찾겠습니다. Busquemos en San Marcos capítulo 1, 마가복음 1장 15절. San Marcos capítulo 1 versículo 15. 마가복음 1장 15절 같이 읽겠습니다. San Marcos capítulo 1 versículo 15, leamos juntos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 이건 세례 요한이 예수님에 대해서 외치고 있는 내용입니다. Esto es lo que está clamando Juan el Bautista sobre Jesús, ¿no? 예수님이 오셨으니까 회개하고 복음을 믿으라는 겁니다. Está diciendo que como Jesús ha venido, arrepentíos y creer en el Evangelio. 그래서 세 번째 우리가 만나는 분이 바로 세례 요한입니다. Por eso Juan el Bautista es la tercera persona que debemos de encontrarnos. 그리고 이제 예수님 앞에 가서 내 죄를 씻는 것입니다. Y después de esto, ya vamos delante de Jesús y nos limpiamos nuestros pecados. 이게 구원을 받기 위한 순서입니다. Ese es el orden para recibir la salvación. 자, 정리를 해보겠습니다. Vamos a resumirlo esto. 세상 사람들은 하나님 안 믿습니다. Las personas del mundo no creen en Dios 하나님 계시는 것도 모릅니다. y tampoco saben que Dios existe. 그런 사람에게 예수님 얘기하면 구원 받겠습니까? Si a una persona así le hablamos sobre Jesús, ¿recibirá la salvación? 교회 가면은 처음부터 예수 믿으라고 얘기합니다. Si vamos a otra iglesia, desde el primer momento dice, cree en Jesús. 하나님이 안 믿어지는데 예수 믿어서 구원 받는다고 어렵습니다. 안 되는 겁니다. Pero una persona que no cree en Dios y no sabe sobre su existencia, ¿cómo va a conocer a Jesús, no? 우리가 성경 강연회를 합니다. Por eso nosotros hacemos seminarios de la Biblia. 첫 번째 얘기해 주는 게 하나님의 존재에 대해서 말씀하십니다. Y la primera cosa que decimos es sobre la existencia de Dios. 그리고 두 번째 말씀하신 것이 하나님 앞에 나를 발견하게 해줍니다. Y la segunda palabra que decimos es que nos conocemos a nosotros mismos delante de Dios, ¿no? 나는 어머니 뱃속에서 죄인으로 출생했다. Que desde el vientre de mi madre yo he nacido como pecador.
그리고 하나님 앞에 심판받고 지옥 간다는 것을 가르쳐 줍니다. Y también enseñamos que van a recibir el juicio delante de Dios y van a recibir el castigo en el infierno, ¿no? 그러면 두려움이 있습니다. Entonces las personas tendrán temor 하나님 앞에 회개합니다. y se arrepentirán delante de Dios. 하나님 나를 구원해 주십시오. Dirán, Dios, sálvame, por favor. 하나님 나의 죄를 사해 주십시오. Dios, perdona mis pecados, por favor. 그리고 예수님을 만나는 겁니다. Y después de esto nos encontramos con Jesús. 예수님께서는 우리 죄를 다 갚아주시는 겁니다. Y Jesús ya paga todos nuestros pecados. 그래서 사도행전 16장 31절에 주 예수를 믿으라고 말씀하시는 겁니다. Por eso en Hechos dice, cree en el Señor Jesús. 자, 이제 보세요. 같은 장소에서 같은 시간에 성경을 배웠습니다. Entonces hemos aprendido la Biblia en un mismo lugar y en la misma hora, ¿no? 같은 목사님이 말씀을 전했습니다. Y el mismo pastor, la palabra la da, ¿no? El mismo pastor, un pastor. 성경책이 똑같습니다. Y las Biblias que tenemos son iguales. 누구는 구원받고 누구는 구원을 못 받습니다. Pero una persona recibe la salvación y otra persona no la recibe. 누구의 책임이겠습니까? ¿Y de quién será la responsabilidad? 구원을 못 받는 본인의 책임입니다. La responsabilidad es de la persona misma, ¿no? Que no ha recibido la salvación. 장소도 같습니다. Porque el lugar en el que estamos es igual, es el mismo. 같은 시간에 듣습니다. Escuchamos la palabra a la misma hora. 가르치는 목사님이 똑같습니다. Y el pastor que enseña la palabra es el mismo pastor. 성경이 똑같습니다. Y la Biblia que tenemos es la misma Biblia. 근데 왜 저 사람은 구원받았는데 왜 나는 구원을 못 받을까요? Pero ¿por qué esa persona recibe la salvación y yo no recibo la salvación? 그 이유는 나에게 모든 문제가 있는 겁니다. La razón es porque yo tengo todos el problema soy yo mismo. 많은 분들을 만나서 상담을 해보면은 이유가 있습니다. Si tenemos consulta con muchas personas, entonces cada uno tiene sus razones, ¿no? 왜 구원을 못 받냐면 이유가 있습니다. Y cada uno tiene su razón de por qué no puede recibir la salvación. 분명히 예수님께서 나를 구원해 주셨는데 Porque Jesús me ha salvado. 나하고 적용을 안 하는 겁니다. Pero esas personas no relacionan a Jesús consigo mismo, ¿no? No relacionan yo con Jesús. 그러니까 나하고는 구원이 빗나가는 겁니다. Por eso es la razón por la que la salvación no llega hasta mí mismo, ¿no? 이렇게 한번 예를 들어보겠습니다. Les voy a poner un ejemplo. 스페인하고 영국하고 축구를 합니다. España e Inglaterra juegan un partido de fútbol. 그런데 다 집집마다 그 텔레비전 중계를 하고 있습니다. 전 국가에. Y en todo el país, en todas las teles de todas las casas, están echando ese partido, ¿vale? 어느 집에서는 그 경기를 못 보고 있습니다. Pero en algunas casas, en una casa no pueden ver ese partido. 방송국에 전화를 했습니다. Y por eso llaman a la cadena de televisión. 다른 집은 다 축구 경기가 나오는데 우리 집은 안 나온다고. Y se quejan diciendo, en todas las casas están echando el partido, pero en nuestras casas no sale. 그 이유가 뭐겠습니까? ¿Y cuál será la razón? 아시는 분? ¿Alguien lo sabe? 스페인 전국에 똑같이 방송을 다 보냈습니다. 중계를 해주는 겁니다. No, lo echan en la tele en todo el país, en España, en todos los lugares. 옆집 다 그 축구 경기를 보고 있습니다. Y los vecinos también están viendo todos ese partido. 우리 집에는 축구 경기가 안 나옵니다. 우리 집 텔레비전 안 나옵니다. Pero en mi casa, en la tele de mi casa no sale el partido. 왜 그럴까요? ¿Por qué será? 뭐라고 그래요? 안테나가 부러졌다. 네, 안테나가 부러졌다. 예, 안테나 고장 안 났습니다. 안 부러졌어요. Vale, la antena no se ha roto. 왜 그런데 우리 집은 그 축구 경기를 못 보는 겁니까? Pero ¿por qué en mi casa no se puede ver el partido? TV가 꺼져 있어서. 예? TV가 꺼져 있어서. 텔레비 켜져 있습니다. La tele está encendida. 텔레비전 고장 안 났습니다. La tele está bien, no está rota. 텔레비전 어제 사왔습니다. Compré ayer mismo la tele. 우리 집에는 축구 경기가 안 나옵니다. En mi casa no sale el partido. 왜 그런지 아십니까? ¿Saben por qué? 채널을 안 맞춰서 그렇습니다. Porque no han puesto el canal en el que sale el partido.
이해되십니까? ¿Lo han entendido? 자, 예수님은 세상 사람 죄를 다 갚으셨다고 이렇게 중개하신 겁니다. 세상 죄를 다 갚았습니다. Entonces Jesús no está diciendo que ha perdonado todos los pecados de todas las personas de este mundo y se lo está diciendo a todo el mundo, ¿no? 요한복음 1장 29절. En San Juan capítulo 1 versículo 29, 요한복음 1장 29절. San Juan capítulo 1 versículo 29, 요한복음 1장 29절 같이 읽겠습니다. leamos juntos San Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 지금부터 2000년 전에 예수님이 오셨습니다. Hace 2000 años vino Jesús 예수님은 십자가에서 돌아가셨습니다. y Jesús murió en la cruz. 세례 요한은 예수님을 소개합니다. Y Juan el Bautista presentó a Jesús. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예수님은 이스라엘 민족의 죄만 짊어진 게 아닙니다. Jesús no solo se llevó los pecados del pueblo de Israel, 아담부터 인류 역사의 끝에 태어나는 사람까지 모든 죄를 예수님은 다 짊어지셨습니다. sino que Jesús se llevó todos los pecados desde Adán hasta la última persona, hasta lo último de la tierra, de este mundo. 그리고 예수님은 십자가에서 피 흘려 돌아가셨습니다. Y Jesús murió derramando la sangre en la cruz. 마지막에 예수님이 죽으시면서 하신 말씀이 무엇인지 아십니까? ¿Y saben cuál es la última palabra que dijo Jesús antes de morir? 아시는 분 손 들어보세요. Las personas que lo sepan levanten la mano. 마지막 죽으시면서 하신 말씀. Lo último que dijo antes de morir, cuando se estaba muriendo. 한번 얘기 한번 해보시라. ¿Nugu요? 아무나 여기요. 저 두 번째 쪽 아가씨. Sí, 네. sí, tú. 다 이루었다. 예, 다 한번 따라서 해보십시오. 다 이루었다. Vamos a repetirlo juntos. Consumado es. 자, 예수님은 세상 사람 죄를 다 짊어졌습니다. Jesús se llevó todos los pecados de las personas de todo este mundo. 그럼 나의 죄도 예수님이 짊어졌을까요? 안 짊어졌을까요? Entonces, ¿Jesús se llevó también mis pecados o no? 여기 세상 사람 아닌 사람 없죠? Aquí no hay nadie que no sea de este mundo, ¿no? 여기 외계인 없죠? Aquí no hay extraterrestres, ¿no? 세상 사람의 죄를 예수님이 다 짊어지셨습니다. Jesús se llevó los pecados de todas las personas de este mundo. 예수님이 십자가에서 죽으시기 전에 내가 목이 마르다라고 말씀하셨습니다. Y Jesús en la cruz antes de morir también dijo: Tengo sed. 왜 그런 말씀을 하셨을까요? ¿Por qué dijo eso? 물 먹고 싶어서요? ¿Porque quería beber agua? 아닙니다. No, no es eso. 목이 말라서 지금 무슨 말을 하고 싶은데 말을 못 하고 있습니다. Es porque quería decir algo, pero tenía la garganta tan seca que no podía hablar. 마지막으로 우리에게 유언을 남기고 싶었는데 말이 안 나오는 겁니다. Y es que por último nos quería decir sus últimas palabras, pero estaba tan seco que no le salían las palabras. 옆에 있는 사람들이 신 포도주를 우슬초에 묻혀서 예수님 입에 댔습니다. Entonces las personas de al lado le dieron el vinagre, ¿no? Que estaba ahí al lado. 신 것을 먹으면 침이 나옵니다. Porque si tomamos algo ácido, pues sale la saliva. 예수님께서 우리를 향해서 마지막 하시고 싶은 유언의 말씀이 다 이루었답니다. Y las últimas palabras que nos quería decir a nosotros, por último, era: consumado es. 예수님은 마지막에 우리에게 유언 남기고 싶은 그 말씀이 다 이루었답니다. No, esas son las últimas palabras que Jesús tanto nos quería decir: consumado es. 그 말씀을 하시려고 목이 마르다. Y para poder decir esas palabras, él antes dijo: tengo 내가 sed. 이 말을 하고 죽어야 된다 이겁니다. No, era que él tenía que morir después de decir estas últimas palabras. 그것이 다 이루었다는 겁니다. Y esas palabras son: consumado es. 다른 거 몰라도 좋습니다. No importa si no saben otras cosas. 적어도 예수님께서 나를 향해서 무엇라고 말씀하시는지 그 음성은 들어야 됩니다. Pero por lo menos debemos de escuchar esa voz que nos está diciendo Jesús a nosotros mismos, que nos está diciendo. 전 세상 사람을 향해서 하나님께서 말씀하시는 겁니다. Es la palabra que Dios dijo a todas las personas de este mundo. 세상 사람 모든 죄를 다 갚았다.
que ya he pagado todos los pecados de todas las personas de este mundo. 왜 그런데 나는 구원을 못 받습니까? Pero ¿por qué yo no puedo recibir la salvación? 아까 채널을 안 맞춘 거하고 같습니다. No, es lo mismo que hemos dicho antes, que no hemos puesto el canal correcto. 스페인 모든 지역의 방송을 다 축구 중계를 내보냈습니다. Que en todos los lugares de España están echando ese partido. 왜 우리 집은 안 나오죠? Pero ¿por qué en mi casa no sale? 채널을 안 맞춘 겁니다. Porque no puse el canal correcto. 그것이 내가 개인적으로 할 일입니다. Eso es lo que yo tengo que hacer personalmente. 예수님은 세상 사람 죄를 다 짊어지셨습니다. Jesús se llevó todos los pecados de todas las personas del mundo. 십자가에서 세상 사람을 향해서 외치십니다. Y colgado en la cruz, clamó para todas las personas del mundo. 다 이루었다. Consumado es. 그것을 우리 개인적으로 예수님의 음성을 들어야 됩니다. Y eso nosotros personalmente debemos de escuchar esa voz individualmente. 요한복음 5장 San Juan capítulo 5, 5장 24절 San Juan capítulo 5, 요한복음 versículo 5장 24절을 찾겠습니다. capítulo 5, versículo 24. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 예수님께서는 제발 좀 내 음성을 예수님의 음성을 들어보라는 겁니다. No, Jesús nos está diciendo, escucha mi voz, por favor, escúchala. 그리고 예수님께서 세상 죄를 다 갚아는 것을 믿는 자는 영생을 얻었다. Y está diciendo que las personas que creen en que Jesús ya pagó todos los pecados de todo el mundo reciben la vida eterna, ¿no? 하나님 앞에 가서 심판 안 받습니다. Que delante de Dios no vamos a recibir el juicio. 지옥에서 천국으로 옮겨놨습니다. Que hemos sido pasados del infierno, traspasados del infierno al cielo. 이 말씀을 온 세상 사람들에게 다 전하시는 겁니다. Y esta palabra se la está diciendo a todas las personas de este mundo. 우리 개인적으로 해야 될 일은 내가 들어야 됩니다. Y lo que tenemos de hacer individualmente es escucharlo. 듣는 자가 살아나는 겁니다. La persona que oye, vive. 왜 구원을 못 받냐면 나하고 적용을 안 하기 때문에 구원이 이루어지지 않습니다. ¿Por qué no recibo la salvación? Porque no lo estoy relacionando directamente conmigo. 25절입니다. El versículo 25, 25절 같이 읽겠습니다. leamos juntos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. 자, 듣는 자는 살아나리라고 말씀하셨습니다. Nos está diciendo que los que la oyeren vivirán. 우리는 예수님의 음성을 들었습니다. Nosotros hemos escuchado la voz de 세상 Jesús. 죄를 짊어지셨습니다. Jesús se llevó los pecados del mundo 다 이루셨습니다. y lo terminó todo, ¿no? Consumado es. 우리 개인적으로 다 들으셨잖아요. Y todas las personas que están aquí individualmente ya lo han escuchado, ¿no? 그걸 나에게 적용하십시오. Entonces deben de relacionar directamente eso conmigo mismo. 예수님께서 내 죄를 다 갚아주셨구나. Que Jesús ha perdonado y ha pagado todos mis pecados. 이미 2000년 전에 예수님은 Que Jesús ya hace 2000 años 세상 죄를 다 짊어지셨습니다. se llevó todos los pecados del mundo 세상 죄를 다 갚았습니다. y pagó todos los pecados del mundo. 그때 모든 세상 사람들은 사실상 생명책에 다 기록이 된 겁니다. Y en ese momento todas las personas de este mundo fueron escritas en el libro de la vida. 이 따랑권에 있는 사람들도 다 생명책에 기록되어 있습니다. Y todas las personas que viven aquí en Tarancón también están escritas sus nombres en el libro de la vida. 아담부터 세상 끝날까지 모든 사람들은 생명책이 다 기록되어 있는 겁니다. Desde Adán hasta el fin del mundo, a la última persona, están escritas en ese libro de la vida. 그러면 다 천국 가야지 왜 지옥은 왜 가느냐라는 의문이 생깁니다. Entonces nos sale esta duda de, entonces todo el mundo debe de ir al cielo, ¿por qué hay gente que va al infierno? 이유는 생명책에서 지워지기 때문에 그렇습니다. La razón es porque esas personas son borradas del libro de la vida. 이거 오해하시면 안 됩니다. No deben de confundir esto. 구원받고 잘못 살면 생명책에서 지워진다고 가르치는 것은 이단입니다. Si en algún otro sitio les enseñan diciendo que después de recibir la salvación viven mal, serán borrados del libro de la vida, eso es secta, ¿vale? 구원받은 사람은 생명책에서 지워지지 않습니다. Porque las personas que han recibido la salvación nunca pueden ser borradas del libro de la vida. 그러면 언제 누가 생명책에서 지워지는지 한번 확인해 보겠습니다. Entonces veamos cuándo y quién son borrados del libro de la vida. 하나님은 모든 사람을 구원했기 때문에
생명책에 다 기록해 놓으셨습니다. Dios apuntó a todo el mundo en el libro de la vida porque salvó, ¿no? Salvó a todo el mundo. 근데 하나님 끝까지 기다리십니다. Pero Dios espera hasta el final. 죽는 순간까지 믿지 않고 죽는 사람이 있습니다. Porque hay personas que hasta el último momento en el que mueren no creen en Dios. 그때 생명책에서 지워지는 겁니다. Y en ese momento es cuando son borrados del libro de la 자, vida. 시편 69장 Salmos capítulo 69. 28절. Salmos capítulo 69, versículo 28. 시편 69장 28절. Salmos capítulo 69, versículo 28. 69장 28절. Capítulo 69, versículo 8. 예, 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. 생명책에서 지워 가지고 의인과 함께 기록되지 말라고 기도를 하십니다. Está haciendo una oración diciendo que sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos, ¿no? 자, 생명책에서 지워 달라는 소리는 생명책에 이름이 기록돼 있다는 뜻입니다. No, que esté pidiendo que sean borrados del libro de la vida significa que ya estaban escritos en el libro de la vida, ¿no? 그럼 생명책에서 언제 지워지는가? Entonces, ¿cuándo son borrados del libro de la vida? 죽을 때 끝까지 믿지 않고 죽는다면 죽는 날 지워집니다. Serán borrados en el día en el que mueran y hasta el final, hasta la muerte, no crean. 그래서 구원받지 않고 하나님 앞에 가는 사람은 자기 이름이 생명책에서 지워진 걸 아는 겁니다. Por eso, las personas que no han recibido la salvación y van delante de Dios se darán cuenta de que en ese momento han sido borrados del libro de la vida. 그렇기 때문에 슬피 울며 이를 가는 겁니다. Por eso en la Biblia dice que por esa razón llorarán con llanto y crujir de dientes, ¿no? 살아 있는 동안에 예수님께서 내 죄를 영원히 다 사해 준 걸 믿는 그날 우리는 생명책에서 확증이 되는 겁니다. 지워지지 않습니다. Nosotros viviendo en este mundo, el día en el que creemos creemos que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados y somos salvos, en ese momento nuestro nombre será asegurado en el libro de la vida. 이거 이해되십니까? ¿Han entendido esto? 예, 모든 사람은 예수님께서 아담부터 세상까지 모든 사람은 다 구원하신 겁니다. A todas las personas, Jesús, desde Adán hasta lo último de la tierra, Jesús ha salvado, ¿no? Ha salvado a todas estas personas. 1차적으로 하나님 생명책에 모든 사람 이름이 다 들어가 있습니다. Y entonces, en ese momento, todo el mundo han sido escritos en el libro de la vida. 하나님은 끝까지 기다리십니다. Y Dios espera hasta el final. 끝까지 믿지 않고 죽는 그 순간까지 기다리십니다. Espera hasta el último momento de la muerte a las personas que no han recibido la salvación hasta la muerte. 예수님께서 내 죄를 다 갚은 사실을 믿지 않고 죽는다면 그때 생명책에서 지워지는 겁니다. Y en el momento en el que mueren sin haber creído en que Jesús pagó todos mis pecados, en ese momento son borrados del libro de la vida. 우리는 살다가 죽기 전에 언젠가 성경을 배우다가 예수님께서 내 죄를 다 갚아주셨구나 그걸 깨닫습니다. Nosotros viviendo algún día aprendemos la Biblia y entendemos que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. 예수님이 나를 구원해 주신 것을 믿을 때가 있습니다. Hay un momento en el que nosotros creemos en que Jesús me ha salvado. 그때 생명책에서 확증이 되는 겁니다. Y en ese momento somos asegurados en el libro de la vida. 예를 들어보겠습니다. Les voy a dar un ejemplo. 여기 꾸엔카에 대학교 있는가요? 꾸엔카에 대학 있나요? ¿En Cuenca hay alguna universidad? Sí, ¿no? La de Castilla-La Mancha. 네. 꾸엔카에 대학 있는데 다 합격을 했다고 보겠습니다. Vale, en la iglesia de Castilla-La Mancha de Cuenca la universidad, perdón. 전부 다 합격했습니다. Está la universidad y pensemos que todos los que estamos aquí hemos aprobado para poder entrar a esa universidad. 대학교에서 통지서가 왔습니다. Y desde esa universidad nos mandan una carta, ¿no? 3월 1일까지 등록을 하라는 겁니다. Y nos están dando un aviso diciendo que hasta el 1 de marzo, hasta el 1 de marzo debemos de inscribirnos. 자, 이쪽 사람들은 등록을 다 했습니다.
Y las personas de este lado ya se han inscrito, ¿vale? Se han matriculado. 이 두 줄은 등록을 안 하고 놀러 다녔습니다. Pero 여행 갔습니다. estas dos filas no se han inscrito y se han ido de viaje. 자, 이거 떨어질까요, 붙을까요, 이쪽 분들? Entonces, ¿las personas de este lado podrán entrar a la universidad o no? 떨어집니다, 대학교에. No, no podrán ir a la universidad, ¿verdad? 여기만 합격이 됩니다. Solo aquí serán aceptados. 자, 이런 뜻입니다. Significa esto. 하나님은 모든 세상 사람들을 천국 1차로 합격시켜 놨어요. Dios a todas las personas del mundo les ha aprobado, ¿no? Por primera vez. 우리가 죽기 전에 확증을 해야 됩니다. 등록을 해야 됩니다. Pero nosotros antes de morir debemos de asegurar esto, debemos de inscribirnos, ¿no? Y matricularnos. 예수님께서 내 죄를 과거, 현재, 미래 영원히 죄를 사해 줬다는 걸 믿을 때 확증이 되는 겁니다. Y en el momento en el que nosotros creemos en que Jesús perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, todos mis pecados, en ese momento somos asegurados. 이해되십니까? ¿Entienden esto? 이해되세요? ¿Lo entienden? 예. 그래서 하나님 앞에 가면은 자기 이름이 생명책에 기록돼 있었는데 지워졌다는 걸 아는 거예요. Por eso, en el momento en el que vamos delante de Dios, las personas podrán conocer que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, pero fue borrado en ese momento. 그 지워진 날짜를 보면 죽는 날입니다. Y si vemos la fecha en el que su nombre fue borrado, es el día en que murieron. 하나님은 끝까지 우리를 기다리셨던 겁니다. Porque Dios nos espera hasta el final. 자, 잘못 오해하시면 안 됩니다. No deben de malinterpretar y confundirse, ¿vale? 구원받고 잘못 살면 생명책에서 지워진다. 그건 틀린 겁니다. Después de recibir la salvación, si vivimos mal, somos borrados del libro de la vida, eso es incorrecto, ¿vale? 구원받고 생명책에 기록됐고 구원받은 사람은 지워지지 않습니다. Las personas que han recibido la salvación y han sido aseguradas en el libro de la vida, nunca será borrado su nombre. 요한계시록 3장 5절입니다. Busquemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. 요한계시록 3장 5절. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. 자, 3장 5절 같이 읽겠습니다. Capítulo 3, versículo 5, leamos juntos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 여기 이기는 자가 나옵니다. Aquí dice, sale el que venciere, ¿no? 흰 옷을 입은 자가 나옵니다. Sale la persona que será vestido de vestiduras blancas. 요한계시록에서 이기는 자는 구원받은 사람을 말하는 겁니다. En Apocalipsis, cuando dice la persona que ha vencido, se refiere a la persona salva. 흰 옷을 입은 자는 예수님의 십자가의 피로써 모든 죄를 다 사함받은 사람입니다. Y las personas que son vestidos de vestiduras blancas se refiere a las personas que delante de la cruz de Jesús han sido limpios totalmente con la sangre de Jesús. 그 이름은 생명책에서 지워지지 않습니다. Y está diciendo que ese nombre no será borrado del libro de la vida. 한 번 구원은 영원한 것입니다. Que cuando recibimos la salvación una vez, eso es eterno. 이것을 구원의 안전성이라고 얘기하는 겁니다. No, eso es la seguridad de la salvación, ¿no? 구원받은 사람이 살다가 실수로 죄를 범했을 때 어떻게 될까요? Entonces, si una persona salva durante la vida comete algún error, ¿qué le pasará? 구원을 상실하고 하나님 앞에 심판받고 멸망받을까요? ¿Perderá su salvación y será juzgado delante de Dios? 구원받은 사람이 살면서 죄를 졌다고 하나님 앞에서 멸망받지는 않습니다. Cuando una persona salva comete algún error y vive mal delante de Dios, nunca será desechado y perdido delante de Dios. 한 번 구원은 영원한 것입니다. Porque la salvación es una vez para siempre. 오늘날 잘못 가르치는 교회들이 있습니다. Hoy en día hay muchas iglesias que están enseñando de mala manera, ¿no? 구원받고 잘못 살면 생명책에서 지워진다라고 가르치는 데가 있습니다. Hay sitios en los que enseñan diciendo que después de recibir la salvación, si vives mal, pues perderás tu salvación. 그건 틀린 겁니다. Pero eso es incorrecto. 한 번 구원은 영원한 겁니다. Porque la salvación es una vez para siempre. 왜냐하면은 구원은 영원히 멸망하지 않기 때문에 그렇습니다. Porque la salvación nunca perecerá. 우리를 구원해 주신 분도 하나님이십니다. El que nos ha salvado es Dios. 끝까지 지켜주시는 분도 하나님이십니다. Y el que nos guarda hasta el final también es Dios. 그렇기 때문에 구원받은 사람은 멸망이 없습니다.
Por eso pues, es la razón por la que las personas salvas nunca serán perdidas. 요한복음 10장 예. 요한복음 10장 28절입니다. Busquemos San Juan capítulo 10, versículo 28. 요한복음 10장 28절 29절 같이 읽겠습니다. San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 영생을 주시는 분은 하나님이십니다. El que nos da la vida eterna es Dios. 하나님께서 나를 잡으신 겁니다. Dios es el que me ha cogido. 하나님 손에서 빼앗아갈 수가 없는 겁니다. Y nadie puede ser quitado de la mano de Dios. 내가 하나님을 붙잡으면 놓을 수가 있습니다. Si yo estoy cogido a Dios, yo en algún momento puedo soltarme, ¿no? 그러나 하나님은 나를 놓지 않습니다. Pero Dios nunca me va a soltar. 자, 이렇게 이해를 해보겠습니다. Vamos a explicarlo de esta manera. 하나님이 나를 붙잡았다고 한번 보십시오. 나를 잡아보십시오. Pensemos que Dios me ha cogido, ¿vale? 내가 하나님을 잡습니다. 이게 놓고 내가 하나님을 잡습니다. Y yo cojo a Dios. 나는 놓을 수가 있습니다. Yo puedo soltarme, 하나님은 안 놓습니다. pero Dios nunca me va a soltar. 구원은 이루어지지 않는 겁니다. La salvación nunca se pierde. 내가 놔도 Aunque yo me suelte, 하나님은 끝까지 잡습니다. Dios me va a coger hasta el final. 내가 어디를 가도 No importa dónde vaya yo, 하나님은 놓지 않습니다. que Dios nunca me va a soltar. 이게 구원의 안전한 겁니다. Esta es la seguridad de la salvación. 우리는 살다 보면 떠날 수도 있습니다. Nosotros viviendo, pues puede que nos vayamos a otro lugar, ¿no? 하나님을 등질 때도 있습니다. Y puede que le demos la espalda a Dios, 그러나 하나님은 나를 놓지 않습니다. pero Dios nunca me va a soltar. 그래서 안전한 겁니다. Y por eso es por lo que es seguro. 또 성령님은 우리를 끝까지 떠나지 않습니다. Y también el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. 요한복음 14장 San Juan, capítulo 14, 요한복음 14장 16절 versículo 16. 14장 16절 같이 읽겠습니다. Capítulo 14, versículo 16, leamos juntos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 성령님은 영원토록 너희와 함께 하신다고 약속하셨습니다. Dice que estará siempre con nosotros, ¿no? El consolador. 구원받을 때 성령님께서 내 안에 들어오십니다. Nosotros cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. 내가 구원받고 잘못 살았다고 성령이 나가는 것은 아닙니다. Y el Espíritu Santo no nos abandona, no se sale de nosotros porque nosotros vivamos mal después de recibir la salvación. 성령은 나를 떠나지 않습니다. El Espíritu Santo nunca nos abandonará. 내가 하나님을 떠나서 잘못 살지라도 성령은 내 안에서 떠나지 않습니다. Aunque yo me separe de Dios y viva mal, pero el Espíritu Santo nunca se va a ir. 내가 신앙생활 하다가 이 교제를 떠나도 성령님은 나를 떠나지 않습니다. Y mientras yo viva la vida cristiana, si me separo de la comunión, aunque me separe, el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. 많은 사람들은 신앙생활 하다가 교제를 떠나면은 신앙생활을 안 한다고 얘기를 합니다. Hay muchas personas que están viviendo la vida cristiana y cuando se separan de la comunión dicen que no están haciendo la vida cristiana. 아닙니다. 신앙생활 하고 있는 겁니다. Pero eso es incorrecto, sino que están haciendo la vida cristiana. 하나님을 떠나서 잘못된 길을 가고 있을 뿐이지 거기서 신앙생활을 하는 겁니다. Lo único es que están yendo por el camino incorrecto, separados de Dios, pero siguen haciendo la vida cristiana. 어디를 가든지 성령은 항상 따라다닙니다. Y no importa a dónde vayamos, que el Espíritu Santo siempre nos va a seguir. 내가 술집에 들어가도 성령님은 따라갑니다. Si yo entro a una cervecería, el Espíritu Santo nos sigue. 내가 도둑질을 하려고도 성령님은 따라갑니다. Y aunque yo vaya a robar algo, el Espíritu Santo nos sigue, está con nosotros. 그런데 우리가 성령님을 모시고 그런 죄를 지면 되겠습니까? Pero nosotros, teniendo el Espíritu Santo, ¿podremos cometer esos pecados? 성령님이 계시기 때문에 우리가 그렇게 살면 안 되는 겁니다. Nosotros no debemos de vivir de esa manera porque tenemos el Espíritu 이 Santo. 교회를 떠나면은 죄를 짓고 잘못 삽니다. Si nosotros nos separamos de la iglesia, vivimos mal y cometemos pecados. 그곳에서 하나님은 함께 하십니다. Pero incluso en esos lugares, Dios está con nosotros. 하나님은 그곳에서 얼마나 마음이 아프겠습니까? Y entonces Dios, viendo estas cosas,
¿Cuánto dolor sentirá en su corazón, 그래서 no? 빨리 교회로 돌아오라는 겁니다. Por eso es por lo que decimos que vuelvan rápido a la iglesia. 그래서 구원받으면 성령께서 끝까지 지켜주시기 때문에 안전한 겁니다. Por eso nosotros estamos seguros porque el Espíritu Santo, después de recibir la salvación, el Espíritu Santo siempre nos está protegiendo. 그리고 구원받으면 마귀가 우리를 만지지도 못하게 하나님 우리를 보호하십니다. Y después de recibir la salvación, Dios nos está protegiendo de tal manera que ni el diablo nos puede tocar. 요한 1서 5장 18절입니다. Busquemos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. 요한 1서 5장 18절. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. 요한 1서 5장 18절. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. 요한 1서 5장 18절입니다. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. 네, 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios nos practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 하나님은 구원받은 나를 지키십니다. Dios me protege a mí que recibo la salvación. 내가 어디를 가도 하나님은 나를 떠나지 않습니다. Y no importa a dónde vaya yo, que Dios nunca se va a separar de mí. 악한 자가 마귀가 우리를 만지지도 못하게 하나님이 보호하십니다. Y Dios nos está protegiendo de tal manera que ni el malo ni el diablo nos puede tocar. 그래서 안전한 겁니다. Y por eso es por lo que estamos seguros. 다만 우리가 교제를 떠나면은 하나님은 마음 아파하십니다. Pero lo único es que cuando nosotros nos separamos de la comunión, entonces Dios se sentirá dolido. 여러분들 가정에서 자식들이 가출하면은 부모님 마음 아프실 겁니다. Seguramente que si sus hijos se van de casa, entonces se sentirán tristes, ¿no? 부모는 자식이 돌아오길 기다립니다. Y los padres estarán esperando que su hijo vuelva. 신앙생활하다가 가끔 교제를 떠나는 사람이 있습니다. Hay gente que viviendo la vida cristiana se separa de la comunión a veces. 하나님을 아프게 하는 겁니다. Eso es hacerle sufrir a Dios. 우리는 그렇게 살면 안 됩니다. Nosotros no debemos vivir de esta manera. 또 구원이 안전한 이유는 하나님은 우리를 죽을 때까지 우리를 인도하십니다. Y otra razón por la que la salvación es tan segura es porque Dios hasta la muerte nos está guiando. 구원해놓고 네 마음대로 살아라 방치하지 않습니다. Dios no nos salva y después nos dice vive como tú quieras y nos deja ahí, 하나님은 죽을 때까지 우리를 보호하십니다. sino que hasta la muerte nos protege y nos cuida. 시편 48장 Salmos capítulo 48, 14절. versículo 14. 시편 48장 14절. Salmos capítulo 48, versículo 14. 같이 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo han buscado, leamos juntos. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. 하나님은 우리를 죽을 때까지 인도하십니다. Dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. 그래서 안전한 겁니다. Por eso estamos con seguridad. 시편 121장 Salmos 121. 121장 8절입니다. Salmos 121, versículo 8. Capítulo 121, versículo 8. 120장 8절 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. 구원받는 그날부터 영원까지 하나님은 우리를 지켜주십니다. Desde el día en que recibimos la salvación hasta la eternidad, Dios nos está protegiendo. 그래서 안전합니다. Por eso estamos 자, seguros. 이제 정리를 해보겠습니다. Entonces vamos a resumir esto. 한 번 구원받은 것은 영원한 겁니다. Recibir la salvación una vez es para siempre, es eterno. 구원받은 사람은 멸망받지 않습니다. Y las personas que han recibido la salvación no perecerán nunca. 우리를 하나님의 생명책에 기록해놓고 지우지 않습니다. Y a nosotros nos ha escrito en el libro de la vida y nunca nos va a borrar.
사망에서 지옥에서 천국으로 옮겨놨기 때문에 안전한 겁니다. Y nosotros estamos seguros, en seguridad, porque nos ha traspasado de muerte a vida, del infierno al cielo. 끝까지 나를 붙잡고 계시기 때문에 안전합니다. También estamos seguros porque me está sujetando hasta el final. 마귀가 우리를 만지지도 못하게 보호하시니까 안전한 겁니다. También estamos seguros porque nos está protegiendo de tal manera que ni el diablo nos puede tocar. 우리를 죽을 때까지 인도하시기 때문에 안전합니다. Y también estamos seguros porque nos guía hasta la muerte. 구원받는 그때부터 영원히 우리를 지켜주시기 때문에 안전한 겁니다. Estamos seguros porque desde el día en que recibimos la salvación nos está protegiendo eternamente. 하나님은 우리를 떠나지 않습니다. Dios no se separa de nosotros. 우리도 하나님을 떠나서는 안 됩니다. Por eso nosotros no debemos de abandonarle a Él. 하나님께서 간절히 원하는 게 있습니다. Hay una cosa que Dios anhela, 이 따랑골에 있는 사람 하나님 다 구원해 놓으셨습니다. es que en Tarancón, las personas que viven en Tarancón, Dios ya les ha salvado a todos. 저 사람들을 가만히 두면 다 지옥 갑니다. Y si a esas personas las dejamos así, tal cual como están, van a ir al infierno. 저 사람들에게 하나님께서 우리 죄를 용서했다는 걸 전해야 됩니다. Y a esas personas nosotros debemos de predicarles que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. 여러분 이 상태로 살다가 죽으면 지옥 간다는 걸 외쳐야 됩니다. Debemos de clamar diciendo, si seguís viviendo de esta manera y morís, vais a ir al infierno. 그래서 우리에게 때를 얻든지 못 얻든지 외치라고 말씀하십니다. Por eso nos está diciendo que prediquemos a tiempo y a destiempo, ¿no? 가족들에게도 전도해야 됩니다. También debemos de predicar a la familia. 우리 가족 하나님 다 구원해 놓으셨잖아요, 예수님께서요. Porque a mi familia también Dios le ha salvado, ¿no? A todos. 구원해 놓은 사실을 지금 안 믿는 겁니다. Pero lo único es que no están creyendo en esa salvación. 우리는 가족들에게 전해야 됩니다. Por eso nosotros también debemos de predicarles a nuestras 이거 familias. 전하지 않으면 우리 가족들 지옥 갑니다. Porque si no predicamos a nuestra familia va a ir al infierno. 나만 천국 가면 되겠습니까? ¿Debo de ir yo solo al cielo? 우리 가족들, 내가 알고 있는 사람들 다 천국 가게 우리는 외쳐야 됩니다. A mi familia, a los conocidos, mis amigos, a todas estas personas, debemos de predicarles para que vayan al cielo, ¿no? 오늘 말씀드린 내용은 구원이 너무너무 소중하다는 걸 말씀드렸습니다. Por eso la palabra que les he dado hoy es que la salvación es muy, muy valiosa. 예수님은 우리의 죄를 과거, 현재, 미래 죄를 다 갚으셨습니다. Jesús ha perdonado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, todos. 전 세상 사람들을 다 구원해 놓으셨습니다. Y ya ha salvado a todas las personas de este mundo. 왜 근데 구원을 못 받습니까? Pero ¿por qué no pueden recibir la salvación? 나하고 예수님과 적용을 안 하기 때문에 그렇습니다. Porque no lo relaciona directamente, individualmente conmigo mismo. 아, 예수님이 나의 죄도, 너의 죄도 다 갚으셨다는 걸 개인적으로 연결을 해야 됩니다. Individualmente debemos de relacionar diciendo que Jesús ha perdonado mis pecados y tus pecados y los tuyos también, de esta manera. 그랬을 때 우리가 연결이 되면 하나님의 아들의 음성을 들을 때 그때 구원이 이루어지는 겁니다. Entonces, en ese momento, cuando nosotros nos relacionamos directamente con Jesús y escuchamos la voz de Jesús, en ese momento es cuando recibimos la salvación, ¿no? 이제 확실히 예수님이 내 죄를 다 사해 주시고 구원해 주셨다는 걸 믿습니까? Entonces, ahora pueden creer, pueden tener la seguridad de que Jesús nos ha perdonado y nos ha salvado a todos nosotros. 믿습니까? ¿Lo creen? 안 믿은 사람 손 들었어요. 안 믿는 사람. La persona que no lo cree, que levante la mano, por favor. 안 믿으면 큰일 납니다. Si no lo cree esto, es peligroso, ¿eh? 예수님은 모든 사람을 다 구원해 놓으셨습니다. Jesús ha salvado a todas las personas de este mundo 우리를 안전하게 지켜주십니다. y nos está protegiendo con seguridad. 우리는 구원의 확신을 가져야 됩니다. Y por eso nosotros debemos de tener la seguridad de la salvación. 그리고 이 구원받은 것을 전해야 됩니다. Y esta salvación que hemos recibido debemos de predicarla. 마지막 한 구절 찾아보겠습니다. Busquemos un último versículo. 고린도전서 15장 1 de Corintios capítulo 15. 15장 58절입니다. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58. (15장 58절) 같이 읽겠습니다. Capítulo 15 versículo 58. Leamos juntos.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 견고하라는 겁니다. Dios nos está diciendo de esta manera, estad firmes. 흔들리지 말라는 겁니다. Nos está diciendo que no nos tambaleemos. 항상 주의 일에 열심히 하라는 겁니다. Y nos está diciendo que siempre seamos constantes en la obra del Señor. 왜 이런 말씀을 하실까요? ¿Por qué nos está diciendo estas palabras? 자꾸 흔들리니까 그렇습니다. Porque continuamente nos estamos tambaleando, ¿no? 분명히 구원해 주셨는데 의심을 하는 겁니다. Porque Él nos ha salvado, pero nosotros muchas veces dudamos. 그러니까 흔들리지 말라고 말씀하십니다. Y por eso nos está diciendo, estad firmes 견고하라는 겁니다. y constantes, 뿌리를 내리라는 거예요. que echemos la raíz. 그 나무가 뿌리를 깊이 내릴수록 이 나무는 흔들리지 않습니다. Un árbol, cuanto más profundo echa la raíz, menos se va a tambalear, ¿no? 어떤 분들은 교회를 나왔다 안 나왔다 나왔다 안 나왔다 자꾸 뽑았다 심었다 이렇게 되니까 흔들리는 겁니다. Y algunas personas todo el rato están en la iglesia y se salen, otra vez vuelven y se salen, están todo el rato quitando la planta y volviendo a plantarla, quitándola y plantándola continuamente. Entonces al final que se van a tambalear, ¿no? 교회에다가 뿌리를 깊이 내려야 됩니다. Entonces lo que debemos hacer es echar la raíz profundamente en la iglesia. 그리고 출석도 중요하지만 주의 일에 열심히 하라는 겁니다. Y también es importante venir a la iglesia continuamente, pero es más importante hacer la obra del Señor. 그랬을 때 우리의 수고가 하나님 앞에 갔을 때 헛되지 않습니다. Y entonces en ese momento el trabajo que nosotros hagamos, nuestro esfuerzo, cuando vayamos delante del Señor no será en vano, 영광이 따릅니다. sino que seguirá la gloria. 저희는 대한민국에서 여기까지 왔습니다. Nosotros hemos venido desde Corea del Sur hasta 대한민국은 aquí 전 세계 저희들은 복음을 전합니다. y nosotros estamos predicando el Evangelio desde Corea a todo el mundo. 지금 한 나라만 못 들어가고 있습니다. Solo hay un único país en el que no podemos entrar. 여러분들은 모르겠지만 대한민국 위에 북한이라는 데가 있습니다. No sé si lo saben, pero North Korea. arriba de Corea del Sur está Corea del Norte, ¿no? 거기는 예수 믿으면 죽입니다. Si en Corea del Norte creen en Jesús, son muertos. 거기만 저기가 못 들어갔고 전 세계 러시아부터 전 세계를 다 전하고 있습니다. Solo en ese país no ha podido entrar el Evangelio, pero empezando desde Rusia, a todo el mundo ya se ha predicado el Evangelio. 지구상에서 가장 구원받는 역사가 힘있게 일어나는 데가 아프리카입니다. Y el lugar del mundo en el que más fuerte se está realizando esta obra del Evangelio es en África. 아프리카의 목사님이 와서 이런 말씀을 했습니다. Y un pastor que estaba en África vino y nos dijo estas palabras, 세상에서 가장 잘 sa는 나라는 선진국이지만 que el país que mejor vive es el país desarrollado, 천국을 가장 많이 가는 나라는 아프리카라고 얘기했습니다. pero los países que más van al cielo son los países de África. 아프리카 가장 힘있게 복음이 전해지고 있습니다. En África se está realizando la obra del Evangelio con más fuerza. 그 아프리카에서 태어나는 어린 아이들은 영양실조로 다 죽어가고 있습니다. Y los niños pequeños que nacen en África se están muriendo por desnutrición. 아프리카 사람들은 밥을 한 끼도 못 먹습니다. Y hay muchas personas en África que no pueden comer ni una comida al día. 다 굶어 죽습니다. Se están muriendo todos de hambre. 이 세상에 소망이 없습니다. Y no tienen esperanza en este mundo. 그분들에게 천국이 있고 영원한 세계가 있다고 전해주면 다 받아들입니다. Si a esas personas les predicamos diciendo que hay un cielo y hay un mundo eterno, la vida eterna, ellos lo reciben. 그분들은 좋은 나라에서 행복하게 살고 싶은 겁니다. Ellos quieren vivir en un país bueno, ¿no? Y vivir felizmente. 그곳이 천국입니다. Pero ese lugar, ¿dónde es? El cielo. 그분들은 천국이 있다고는 그냥 믿습니다. Si a esas personas les decimos que existe el cielo, ellos lo creen. 천국 가는 길을 예수님께서 다 열어주시다면 그냥 믿습니다. Y si les decimos que Jesús ha abierto el camino para poder ir al cielo, lo creen. 그러나 천국을 사모하지 않는 사람들이 있습니다. Pero hay personas que no buscan el cielo. 잘 사는 나라들입니다. Son las personas que viven en los países desarrollados, ¿no? Los países que viven 부자들입니다. bien. Los 부자들도 ricos. 싫어합니다. 부자들도 천국을 사모하지 않습니다. Los ricos tampoco buscan el cielo. 그래서 부자가 천국 들어가는 것이 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 어렵다는 겁니다. Por eso la Biblia dice que es más difícil que un rico entre al cielo que un camello por el ojo de una aguja, ¿no? 여기 오신 분들은 외국에서 오셨을 겁니다.
Las personas que están aquí, muchos han venido del extranjero. 자기 고국에서 잘 살았으면 여기를 왜 왔겠습니까? Si 여러분들. hubiesen vivido bien en su país, ¿para qué han venido aquí, no? 어렵기 때문에 먹고 살려고 온 겁니다. Han venido aquí porque en su país estaban en dificultades, ¿no? 더 잘 살아보려고 왔을 겁니다. Habrán venido para poder intentar vivir mejor. 더 행복하게 살려고 왔을 겁니다. Habrán venido para intentar vivir más felizmente. 와서 일하는데 행복하셨습니까? Pero han llegado aquí y han empezado a trabajar y se han sentido felices. 가장 힘든 일을 했을 겁니다. Habrán empezado a hacer los trabajos más difíciles, ¿no? Que se encuentran. 급여도 적었을 겁니다. Seguramente que el sueldo también habrá sido bajo. 그래서 여러분들은 마음이 심령이 가난했던 겁니다. Por eso es que su corazón, ustedes fueron pobres en espíritu, pobres de corazón. 그래서 마태복음 5장에 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며라고 말씀하신 겁니다. Por eso en San Mateo está diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque el cielo es de ellos. 여러분들은 그래서 구원을 받은 겁니다. Y ustedes por eso han recibido la salvación. 여기에 이 스페인에 여러분 고국에서 오신 분들이 많이 있을 겁니다. Y aquí en el país de España también seguramente habrá muchas personas que han venido de sus países, ¿no? Paisanos. 그분들은 급여도 적습니다. Esas personas también estarán pasando por lo mismo que han pasado, ¿no? Tendrán un sueldo bajo. 힘든 일은 다 하고 있습니다. Estarán haciendo trabajos muy duros y complicados. 불쌍하지 않습니까? ¿No les da pena? 그분들에게 복음 전하셔야 됩니다. A esas personas deben de predicarles el Evangelio. 저희들이 왜 한국에서 여기까지 왔겠습니까? Nosotros, ¿por qué habremos venido desde Corea hasta aquí? 한 번 여기 오려면은 약 200유로 이상 들어갑니다. 2,000유로라고 해야 되나요? 약 2,000유로 이상 돈이 들어갑니다. Para venir desde Corea hasta España una vez cuesta más de 2.000 euros. 열흘 동안 일을 못하고 오는 겁니다. Durante 10 años no podemos trabajar y venimos aquí. 누가 돈 도와주는 거 아닙니다. Y nadie nos está pagando esto. 다 우리가 돈 모아가지고 비행기 타고 여기까지 14시간을 걸려서 오는 겁니다. Sino que todos nosotros ahorrando dinero y con ese dinero venimos hasta aquí montados en el avión durante 14 horas. 이 기쁜 소식을 전해주려고 오는 겁니다. Y venimos para darles esta noticia tan buena, ¿no? Esta buena nueva. 어느 나라든지 저희들은 달려갑니다. Nosotros, no importa cuál sea el país que vamos a ir. 여러분들은 이 나라에서 힘있게 복음을 전해주셔야 됩니다. Y ustedes también deben de predicar el Evangelio en este país en el que están. 저희도 정말 열심히 살고 있습니다. Nosotros también estamos viviendo, esforzándonos mucho. 여기서 복음을 전하는데 부족한 것은 저희들이 뒤에서 조금나마 기도하며 도와드릴 겁니다. Y las cosas que les falten a la hora de predicar el Evangelio aquí, nosotros estaremos detrás ayudándoles y en oración. 저희들 한국 가서 여기 따랑권 교회 잊지 않을 겁니다. Nosotros también cuando volvamos a Corea no nos vamos a olvidar de la iglesia de Tarancón. 꾸엔카 교회 잊지 않을 겁니다. Tampoco nos vamos a olvidar de la iglesia de Cuenca. 하여튼 계속 기도하며 도와드리겠습니다. Y vamos a seguir ayudándoles siempre en la oración. 하여튼 그때까지 내년에 또 올지 모르겠습니다. Pues no sé si el año que viene volveremos a venir otra vez. 그때 많은 분들이 구원받고 행복한 모습으로 만났으면 좋겠습니다. Pero cuando volvamos otra vez, me gustaría que muchas personas hayan recibido la salvación y nos podamos ver con alegría. 하나님의 은혜가 개인과 가정에게 충만하기를 원합니다. Y deseo que la bendición de Dios sea abundante individualmente y en su familia. 하나님의 은혜가 우리 따랑권 교회에 충만하기를 원합니다. También deseo que la bendición de Dios abunde en la iglesia de Tarancón. 기도하겠습니다. Oremos juntos. 하나님 감사합니다. Dios, gracias. 아무런 소망 없던 저희들을 구원해 주신 은혜 감사합니다. Te damos las gracias por habernos salvado a nosotros que no teníamos ninguna esperanza. 우리는 태어나서 죽을 때까지 죄만 짓고 살아갑니다. Nosotros desde que nacimos hasta que morimos solamente pecamos. 하나님 앞에서 심판받고 지옥 갈 수밖에 없었습니다. Y éramos personas que debíamos de recibir el juicio delante de Dios e ir al infierno. 그러나 하나님 독생자 예수님 보내주셔서 우리의 모든 죄를 십자가에서 다 갚아주신 은혜 감사합니다. Pero te damos las gracias por haber enviado al unigénito Jesús para que muera por nosotros en la cruz y pague todos nuestros pecados. 주님 오시는 그날까지 하나님 우리 따랑권 교회를 지켜주시옵소서.
Dios, hasta el día de tu venida, protege y cuida a la iglesia de Tarancón. 이곳에서 말씀을 전하고 계시는 목사님께 더 많은 지혜와 능력을 채워 주시옵소서. Y también al pastor Julián de Tarancón, dale abundancia de conocimiento y sabiduría. 우리 형제 자매님들 신앙을 더욱더 하나님께서 굳건히 세워 주시옵소서. Y también levanta firmemente las vidas cristianas de los hermanos que están aquí en Tarancón. 우리를 죄에서 구원해 주신 고마우신 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ha salvado del pecado. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.